paksang tinalakay natin sa prayer meeting ay yung nakapaloob sa unang Timoteo 5:8 na kung ang sino mang hindi kumakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Hindi lang pala ito particular o nakakumpine sa mga magulang na may obligasyon na kumandili sa kanyang sariling sangbahayan, kundi ang konteksto pala ng talatang ito ay mababasa natin sa unang Timoteo 5:4 na ang mga bagay na ito ay tumutukoy sa mga babaeng bao, na yung mga babaeng bao ay di dapat pabayaan ng mga anak at mga apo, bagkus magsiganti sa kanilang mga magulang at kandilihin sila sapagkat ito'y nakalulugod sa Panginoon. Essence kasi ito ng pagpapractice natin ng relihiyon, ayon sa nasusulat sa Santiago 1:27, kung saan ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama nito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. Kaya't kung gusto po nating pakinggan ng Diyos, napakahalaga na gantihin natin at kandilihin ang ating mga magulang, dahil ito'y nakalulugod sa paningin ng ating Diyos. At kung ating gagawin ang mga bagay na ito, ay makakaasa tayo na anumang ating hilingin ay tatanggapin natin sa Kanya kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin, tulad nga ng pagkandili sa mga babaeng bao. Milyong salamat sa Diyos. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman. Olá, irmãos! Graças a Deus pelo tópico de hoje e pelos ensinamentos que nós recebemos, como em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que antigamente nós tínhamos o entendimento que se referia aos pais que não tinham cuidado com a sua família, quer com suas esposas ou quer com seus filhos. Mas hoje nós aprendemos e vimos que na verdade esse versículo está se referindo muito mais aos filhos que não têm o cuidado com os seus pais que são viúvos ou com os seus avós. E um filho crente, ele cuida dos seus avós e dos seus pais que são viúvos como uma forma de recompensa, né, por todo o cuidado que ele recebeu durante toda a sua criação. Então isso é uma coisa muito gratificante que a gente aprendeu hoje, não é mesmo, irmã Mari? É isso mesmo, irmã Belinha. E é muito maravilhoso, né, nós entendermos isso, porque principalmente se nós tivermos pais que são crentes, que são justos diante de Deus, que nos criaram e que principalmente nos instruíram no caminho da verdade, né? Então, sentir que se nós retribuirmos todo esse cuidado que eles tiveram conosco na sua velhice, ou mesmo enquanto eles ainda não são idosos, né? Mas se nós conseguirmos recompensá-los, isso é agradável diante de Deus. Então, se nós estamos agradando ao Senhor, Ele vai ouvir as nossas petições e nós teremos o favor do Senhor. E embora sejamos insignificantes, né? Se nós apenas cuidarmos dos nossos pais, dos nossos avós, nós vamos ter esse benefício. Então, graças a Deus por esse ponto maravilhoso que nós aprendemos e que o Senhor nos ajude, que nós possamos colocar isso em prática, né? E Feliz aniversário sabático, Cuiá! Te amamos! From tonight's prayer meeting, I'm going to take away a verse that we discussed before and we have always thought meant that we were looking after our children, was 1 Timothy 5:8, which tells us, "But if any provide not for his own, especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel." But if we go back to 1 Timothy 5:4, that tells us, "But if any widow have children or nephews, let them learn first, show piety at home, requite their parents, for this is the good and acceptable before God." See also James 1 verse 27. So this shows that we've looked at 5:8 in a different way to what it actually means. And this thing means in actual fact that we should not burden the church
if we are able to care for our parents and not charge the church. Those who are desolate and are widows or widowers indeed, then the church will assist them. Zechariah 7:10 tells us, "And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor, and yet none of you imagine evil against his brother in your heart." As we are members and servants of the Church of God, we should, if we are of the faith, accept our responsibilities for our families, if we are to obey the commandments and please our Lord God. Thanks be to God. Ang natutunan ko po sa napakagandang paksa sa ating prayer meeting ay kung gusto po natin malugod ang Diyos, kailangan po ay marunong tayong sumunod sa utos ng Diyos. Kung talagang nagpa-practice tayo ng tunay na relihiyon, esensya po pala ang pagkandili sa mga ulila at mga babaeng bao. Santiago 1:27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. 1 Timoteo 5:4, ngunit kung ang sinumang babaeng bao ay may mga anak o apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan. Utos po ito ng Diyos ang gumanti ang mga anak o apo sa kanilang magulang ng pagkandili o paglinga. Datapwat kung ang sinuman ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya na nasusulat sa 1 Timoteo 5:8. Milyong salamat po sa Diyos. O tópico que eu aprendi, irmão, foi 1 Timóteo 5:8. É um tópico que se fala muito das viúvas, os filhos e netos que abandonam seus pais. O que mais me tocou no meu coração é que eu já passei por isso, já vivenciei essa causa. É um tópico que deixa muito claro e vivencia muito o dia a dia do idoso. A pessoa, quando chega a ser um idoso, aí os filhos abandonam, leva para o asilo, no final de semana passa pelo hospital, interna para ficar no final de semana livre dos pais, entendeu? Como eu trabalhei na saúde, já sei disso, já conheço, já vivenciei muito isso. Isso me toca muito e eu sinto muito, irmão. É que o ponto que chega a velhice, isso não devia acontecer, que os filhos abandonam os pais. Eu acho que como um pai adota 10 filhos não adotam os pais quando chega na velhice. Só ficam pensando no bem-estar. Graças a Deus, irmão. Apa yang saya pelajari di prayer meeting kita pada 1 Timotius pasal 5 ayat 4. Tetapi jika seorang balut mempunyai anak cucu, mereka harus terlebih dahulu mengamalkan kesalihan di rumah dan membalas budi orang tua mereka, karena ini baik dan diredai Tuhan. Ini ditujukan kepada anak cucu yang mempunyai ibu tunggal atau ayah tunggal. Jika mereka beriman kepada Tuhan, mereka mempunyai tanggung jawab menjaga orang tua mereka, harus balas hutang budi kepada ibu bapa, karena bukan hanya orang tua yang ada tanggung jawab dengan anaknya, tapi anak juga punya tanggung jawab dengan orang tuanya, dan ini adalah kesucian dan menyenangkan Tuhan. Jika seorang yang beriman kepada Tuhan akan tetapi tidak bertanggung jawab dengan orang tuanya, ini adalah kesalahan besar, karena mereka lebih jahat daripada yang tak beriman. Seperti yang tertulis di 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Sekiranya seseorang tidak menjaga sanak saudaranya, apatah lagi seisi rumahnya sendiri, maka dia menyangkal iman dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Sejuta kesyukuran kepada Tuhan atas pengajarannya kepada kita. Gracias a Dios, en la reunión de oración, el hermano Daniel nos explicó en 1 Timoteo 5:8
que si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero también se refiere a 1 Timoteo 5:4, que si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan a mostrar piedad para con su propia familia, porque esto es bueno delante de los ojos de Dios. También que si algún creyente tiene alguna viuda en casa, que la mantenga. También la iglesia se hará cargo de alguna viuda joven, porque en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Gracias a Dios. Eu aprendi na reunião de oração que está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que nós, servos de Deus, devemos cuidar da nossa família, não somente de nossos filhos, mas também de nossos pais, avós e os próximos, pois fazendo isso estaremos agradando a Deus. E você, minha querida esposa, irmã na fé, o que você aprendeu? Sim, meu amado esposo e irmão na fé, foi o que nós aprendemos. E também o que está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 22, que receberemos de Deus tudo o que pedimos segundo a sua vontade, quando guardamos os seus mandamentos. E um dos seus mandamentos é o cuidado com a nossa família, não somente com os nossos filhos, mas também com os nossos pais e avós. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que quem negligencia os seus tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Se temos temor a Deus, devemos estar atentos aos seus mandamentos, que são justos, pois quando éramos pequenos, fomos cuidados pelos nossos pais, pelos nossos avós. Agora, mais do que justos, reconhecermos esse cuidado, cuidando também deles. Pois se fomos ingratos com os nossos pais, como poderemos nos aproximar de Deus e pedirmos o seu cuidado? Por isso, se queremos ser agradáveis a Deus e termos a certeza que quando oramos somos ouvidos por Ele, façamos a sua vontade com uma boa consciência para com Deus. Te amamos, Cuya. Gracias a Dios. Gracias a Dios, lo que he aprendido hoy en la reunión de oración, que como dice en 1 Timoteo 5:4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben de cuidar de ella, ya que esto agrada a Dios. Evidentemente nosotros, como somos la verdadera iglesia, como seguidores de la doctrina, ayudaremos a las viudas y huérfanos que no tengan familia o que no sean ayudados por su familia, puesto que, como se menciona en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin embargo, son ellos, los familiares, los que tienen una responsabilidad mayor, y si no cuidaran de su familia, sucedería lo que está en 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquel que no cuida de los necesitados en su propia familia y que conoce la fe, no está siguiendo los mandamientos y está renunciando a que Dios le escuche y le recompense. Así que cuidemos de viudas y huérfanos y aquellos necesitados, especialmente si los tenemos dentro de nuestra familia, ya que además de estar siguiendo el mandamiento, estaremos ayudando a que la Iglesia pueda cuidar a quienes no tienen familiares que les cuiden. Sigamos haciendo las cosas que agradan a Dios. Miren, salvamos a Dios. Kapayapaan po sa lahat. Ang natutunan ko po ngayong prayer meeting ay bilang nananampalataya ay dapat kandilihin natin ang ating nanay o tatay sa kanilang pag-iisa. Kasi kung hindi natin kakandilihin ay lalong masama pa tayo sa hindi sumasampalataya ayon sa 1 Timoteo 5:8. At syempre, huwag nating kalilimutan na gumanti sa ating mga magulang sa kanilang katandaan sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos ayon sa 1 Timoteo 5:4. At kung may mga babaeng bao na wala talagang kumakandili sa kanila ay ang iglesia ay may pananagutan na lumingap sa mga ulilang bao sapagkat ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Ayon nga po sa Santiago 1:27, ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatan na walang dungis sa kaniyang sarili sa sanlibutan.
At ayon sa unang Timoteo 5:11, ngunit tanggihan mo ang mga batang babaeng bao sapagkat pagkakaroon nila ng masamang pita na hiwalay kay Kristo ay nagsisipagnasang mag-asawa. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na sila tutulungan dahil sa nabao pa ng kabataan. Ibig nga pong sabihin ay may mga anak din siyang maliliit pa kaya kailangan din niya ang paglingap. Ayon nga po sa awit 68:5, ama ng mga ulila at hukom ng mga babaeng bao ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Salamat po sa Diyos. Pela misericórdia de Deus, um dos pontos que pude entender do nosso tópico de reunião de oração é que 1 Timóteo 5:8 também é válido para aqueles filhos e netos que não cuidarem de seus familiares. Tais serão considerados piores que o incrédulo. Dessa forma, irmãos, conforme diz em 1 Timóteo 5:4, não devemos abandoná-los deixando a igreja sobrecarregada, mas sim recompensá-los por terem cuidado de nós quando éramos pequenos, através do nosso amor e cuidado. Além disso, ao fazermos isso, nós seremos agradáveis e receberemos bênçãos do Senhor. E aquelas viúvas que não possuem filhos e nem netos para cuidarem delas, essas são a obrigação da igreja cuidar delas. Graças a Deus, irmãos, que Deus abençoe as nossas famílias. Aseda enka onyankopon wo hene mpaebɔ som no mu bosua biribi efi Timothy no homa odikan itiri enum nchichim anano to konkron no emeyete ase de ɔwɔde yɛhwɛ nyanka ene nwisia dembe yɛne ho fie na yɛyɛ mba ama onuanom a wɔte dam no nchichim awɔtwe no ɔkyerɛ hene de sɛ yɛntum anyɛ ndamba ɔte dam a ninya oni gezenu mpo no ho ɔwɔ mfɔso sen he yɛyɛ mpɔbɔnfo sen ninya oni gezenu enwibiri adesua no ama yɛ ate ase dembre yɛyɛ agyedufi sɛ yɛntum nyanhwɛ nhenare hene fie na hene awofo a wɔte dam a ɛbɛyɛ den na yɛtum ahwɛ nkɔfo a wɔwɔ nkyɛre a wɔni asafo no mu nti wɔma yɛnsiesie yɛn ho na afi yɛnhwɛ onuanom a wɔte dam dembre yankopɔn ɔrehwehwɛ aseda enka onyankopɔn. Kapayapaan po mga kapatid, ang natutunan ko po dito sa prayer meeting sa unang Timoteo 5:8. Datapwat ko ang sino man ay hindi magkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Hindi po pala bilang ama o magulang ang tinutukoy po dito na magkakandili sa mga sariling kanya, kundi sa mga anak o apo na dapat matuto silang lumingap at magsiganti sa kanilang magulang. Nasa unang Timoteo 5:4. Ngunit kung sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aralan ang mga ito muna ng pamahalaang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Tayo po bilang mga anak, matuto po tayong gumanti o kumandili sa ating mga magulang kung paano po tayo kinandili nung tayo ay bata pa. Lingapin po natin sila at huwag natin pabayaan. Kalugod-lugod po ito sa Diyos. Ito po ay aral na bigyan natin ng pagpapahalaga. At para doon sa mga anak at apo na hindi kumakandili sa mga magulang ay mas masama pala iyon kaysa sa hindi sumasampalataya. Kapintasan po pala iyon kung hindi mo kandilihin ang iyong mga magulang. Na nasa unang Timoteo 5:7, ang mga bagay na ito iniutos mo rin naman upang sila'y mawala ng kapintasan. Kung wala po talagang anak o apo na nakakalinga, meron pong iglesia na kakandili sa mga babaeng bao. Makikita po dito sa iglesia ang paglilinga pa ng magkakapatid at dito magaganap ang kalooban ng Diyos.
Kaya mga kapatid, kung gusto po nating pakinggan tayo ng Diyos, sumunod po tayo sa mga utos o aral ng Diyos. Isa po ito na nakasulat sa banal na kasulatan, ang lihangapin po natin ng ating mga magulang. Salamat po sa Diyos sa napakagandang paksa. Dos pontos que eu aprendi hoje na reunião de oração foi o que o irmão Daniel explicou em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz: Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Então, eu entendi que esse versículo se refere ao cuidado que devemos ter com as viúvas. Então, se em nossa casa tiver viúvas, nós primeiramente que devemos dar amor, carinho, suprir as necessidades dela para não sobrecarregar a igreja. E isso também é um mandamento de Deus para que possamos ser agradáveis a Ele e para que possamos exercer piedade, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus primogenitores, porque isto é agradável a Deus. Então, nós aprendemos mais uma das formas para sermos agradáveis a Deus, praticando piedade, cuidando de nossos pais, de nossos avós, principalmente se forem viúvas ou órfãos. E se as viúvas não tiverem parentes ou não tiverem filhos, fica a responsabilidade para a igreja para cuidar delas, para que todos nós possamos agradar ao nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Lo que yo he aprendido en la reunión de oración de hoy es, con la ayuda y misericordia de Dios, es en Santiago 1:27. Debemos cuidar a nuestros semejantes, ayudar a las viudas, a los huérfanos en sus aflicciones. Esta es la religión pura, sin mácula delante de Dios. También aprendí para que Dios escuche nuestras oraciones. Debemos agradar a Dios como cumplir sus mandamientos, ser obediente, amar a nuestros semejantes y perdonar. Graças a Deus. Eu aprendi no tópico de hoje, em 1 Timóteo 5:8, se nós não cuidarmos da nossa família primeiro, nós somos pior do que os incrédulos. E também em 1 Timóteo capítulo 5, verso 4, se alguma viúva tem filho ou neto, ela deve ensinar a eles ter piedades. Em Tiago 1:27, a religião pura diante de nosso Deus é esta: visitar as viúvas e os órfãos. Devemos cuidar deles também. Em Salmo 68, verso 5, Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Graças a Deus. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको या दानिएलबाट हामीले जे सिक्न सक्यौँ। म धेरै कदर गर्छु यो शिक्षाको निम्ति, किनकि पहिलो तिमोथी 5:8 जसरी भनिएको छ, यदि कसैले आफन्तहरूको विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुन्छ। यो पदले आमा बुवाले छोरा छोरी प्रतिको जिम्मेवारीलाई मात्र दर्शाउँदैन, तर यो कुरा छोरा छोरीहरू र नाति नातिनाको आमा बुवा प्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि दर्शाउँछ। जसरी लेखिएको छ पहिलो तिमोथी 5:4 कुनै विधवा छोरा छोरी वा नाति नातिना छन् भने तिनीहरू सर्वप्रथम आफ्नै परिवारप्रति आफ्नो धार्मिक कर्तव्य पालन गर्न सिकुन् र आफ्ना माता पिताका उपकारको ऋण चुकाउन सकुन्, किनकि यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्छ। त्यसैले विश्वास गर्ने कसैको आमा बुवा हजुरबा हजुरआमाको पालन पोषण गर्नु विश्वासी छोराछोरी नाति नातिनाको कर्तव्य हो। यदि हामी यसो गर्दैनौँ भने दोषी ठहर्छौँ। जसरी लेखिएको छ पहिलो तिमोथी 5:7 तिनीहरूलाई यो कुराको आज्ञा देऊ ताकि तिनीहरू दोषरहित होन्। र त्यसै गरी याकुब 1:27 अनुसार सत्य र शुद्ध धर्म पिताको अगाडि अनाथ र विधवाहरूको सङ्कष्टमा हेरचाह गर्नुपर्ने हो। हामीलाई त सबै मानिसको भलाइ गर्ने आज्ञा छ,
जो विश्वासी होइनन् तिनीहरूको पनि हामी भलाइ गर्छौँ भने झन् हाम्रा आफ्नै आमा बुवा विशेष विधवाको हामीले हेरचाह गर्दैनौँ भने त्यो हाम्रो निम्ति दोष हो। कोही विधवाको हेरचाह गर्ने कोही छैन भन्ने मण्डलीको जिम्मेवारी हो तिनीहरूको हेरचाह गर्नको निम्ति, किनकि तिनको आशा परमप्रभुमा हुन्छ। जसरी लेखिएको छ भजन सङ्ग्रह 68 को 5 पद अनुसार, परमेश्वर आफ्नो पवित्र स्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। तर जवान विधवालाई विधवाको सूचीमा नलेख भन्नुको अर्थ तिनलाई सहायता नै नगर्नु भन्ने होइन। यदि कुनै जवान स्त्री विधवा भइन् र तिनका सन्तान सानसाना छन् र तिनको श्रीमानको मृत्यु भयो जसमा तिनी निर्भर रहन्थिन् भने अब खाँचोमा परेको अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्दछ, किनकि हामीलाई त सबै मानिसको भलाइ गर्ने आज्ञा छ। त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो प्रार्थनामा परमेश्वरसँग मागेका कुरा परमेश्वरको इच्छा अनुसार पाउनको निम्ति हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ र उहाँलाई प्रसन्न पार्ने कार्यहरू गर्नुपर्दछ र हाम्रो आमा बुवाको विशेष गरी विधवाहरूको उपकारको ऋण चुकाउनु वा हेरचाह गर्नु पनि परमेश्वरको दृष्टिमा असल र ग्रहण योग्य कुरा हो, जुन कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्दछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। एन्ड ह्याप्पी सबात एनिभर्सरी po Kuya Daniel. Thanks be to God. Maraming salamat sa Diyos sa bawat butil ng katwirang kanyang ipinauunawa sa ating magkakapatid. Karagdagang pagpapaunawa muli ang kanyang ipinagkaloob sa atin at ito ay ang nasusulat sa unang Timoteo 5:8 na sinasabi, "Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya." Kung ito ay uugatin, makikita natin sa talatang 4 kung sino ang tinutukoy ni San Pablo sa talatang ito. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Maliwanag ang pagtuturo dito ni San Pablo na ang mga anak o mga apo ay may katungkulang magsiganti sa kanilang mga magulang, sapagkat ito ay nakalulugod sa paningin ng Diyos. Lalo na kung babaeng bao na ang kanilang ina o lola, ay lalong hindi nararapat pabayaan ng mga anak o mga apo ang pagkakandili sa kanila, sapagkat ito ay katungkulang dapat gampanan ng mga anak o mga apo. Kaya ang lalong masama kaysa hindi sumasampalataya na tinutukoy sa talatang 8, kapag hindi nagkakandili sa kanyang sariling sangbahayan, ay ang mga anak o mga apo na nararapat na lumingap sa kanilang mga magulang na naging bao na. Sapagkat ang paglingap sa mga babaeng bao at mga ulila ay esensya ng tunay na relihiyon ayon sa Biblia, gaya ng nasusulat sa Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Kaya sa ating pagsasama-sama ay nagaganap ang aral na ito ng banal na kasulatan, ang paglingap sa mga ulila at mga babaeng bao at matatandang walang mga kamag-anak na maaasahan. Bagaman hindi naman pababayaan ng iglesia ang mga babaeng bao na may mga anak at mga apo, subalit para sa mga sumasampalataya, ang pag-aaruga at paglingap sa kanilang mga magulang ay hindi nararapat na ipaubaya at ipapasan sa iglesia, sapagkat kapintasan ng sino mang anak o apo ang magpabaya sa kanilang magulang sa kanilang katandaan. Ngunit of course, mayroon tayong konsiderasyon sa mga anak at apo na walang kakayahan na makapagkandili sa kanilang mga magulang. At kahit na babaeng bao na wala sa kriteria, kung kinakailangan na ating tulungan at lingapin, ay nililingap natin. Kaya ang kaluguran ng Diyos ay nasa ating pagsasama-sama, sapagkat noon pa man ay may ganitong aral ang banal na kasulatan. At huwag ninyong pighatiin ang babaeng bao, niyang ulila man, ang taga-ibang lupa, niyang dukhaman.
Iniingatan ng Panginoon ang mga taga-ibang lupa. Kanyang inaalalayan ang ulila at babaeng bao. Ang mga ulila at babaeng bao ay kasama sa pagmamahal ng Diyos. Kaya tayo, kasama ang mga anak at mga apo na nagsisisampalataya, ay nararapat na magpatuloy sa ating paglingap at pagkandili sa kanila. Sapagkat ito ay kalugod-lugod sa Diyos at upang tayo ay laging pakinggan ng Diyos sa ating mga kahilingan na ayon sa Kanyang kalooban. At sa ating pakikinig na muli ng mga katotohanan, naririto po si kapatid na Daniel Razon.